अर्घ्ये यो मर्त्यप्रपादानां करोति हि सकोटिकुलमुद्धृत्य विष्णुलोके महीयते देवानां च पितॄणां च ऋषीणां राजसत्तमा अत्यन्तप्रीतिदं सत्यं प्रपादानन्न संशयः प्रपादानेन सन्तुष्टा येनाध्वश्रमकर्षिताः तोषितास्तेन देवाश्च ब्रह्म विष्णुशिवादयः सलिलं सलिलेच्छूनां छत्रं छायामपीक्षताम् व्यजनं व्यजनेच्छूनां वैशाखे मासि भूमिपा जलं छत्रं च व्यजनं दानं येषां विशिष्यते माधवे मासि सम्प्राप्ते ब्राह्मणाय कुटुम्बिने अदत्कोदककुम्भं च चातको जायते भुवि यो दद्याच्छीतलं तोयं तृषार्ताय महात्मने तावन्मात्रेण राजेन्द्र